अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर नीलम रियासत के नावल हासिल वफ़ा तुम हो के साथ, और ये इसकी छठी एपिसोड है। जल्दी इस नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट्स करें। दोपहर में मार्को के संग कमरे में आई थी। आउटलैंडर देखते हुए पता ही ना चला कब सो भी गई। अब अचानक से उसकी आँख खुली तो कमरे में अंधेरा पाया। उसके सोने के दौरान कोई कमरे में आया था, क्योंकि टीवी बंद था। मार्को भी मंदिर से गायब मिला। वो वॉशरूम गई, मुंह पर पानी के छींटे मारकर नींद भगाई। शायद भरे पेट सोने की वजह से इतनी बेहोशी की नींद आई थी, या फिर पिछले कुछ दिनों से ठीक नींद पूरी ना होने का असर था। बाहर हॉल में मुकम्मल खामोशी मिली। बाहर से आने वाली आवाज़ों की जानिब चल पड़ी। अगले बाग में अंगीठी में आग जलाए चारों खवातीन और गालिब आग सेकते हुए शाम की चाय पी रहे थे। वो पिलर के पास खड़ी अभी यही सोच रही थी कि ना जाने शाम की चाय किसने बनाई है, जब सास के अल्फाज पर चौंकी। तुम लोग अब फैमिली प्लानिंग में मत पड़ना। मुझे हमेशा से दादी बनने का शौक़ था। शुक्र किया मारिया की जानिब से खुशखबरी मिली, मगर अब मुझे तुम दोनों की जानिब से भी अच्छे की उम्मीद है। आते आते ही मिल जाए तो अच्छा है, वरना बड़ी बहू की तरह 4-5 साल यूं ही बेफल गुजर जाते। वो तो शादी होती ही फैमिली प्लानिंग में पड़ गई, जैसे यहाँ बड़ा बच्चों का रश पड़ा हुआ था, या उसके शौहर के पास बच्चे पालने के पैसे नहीं थे। कभी कभी तो मुझे लगता है वो जानबूझकर बच्चे नहीं ले रही, हालांकि मैं जानती हूँ मेरे दानियाल को बच्चों का कितना शौक है। सोचती हूँ कहीं मुझे उसकी दूसरी शादी न करनी पड़े। यह औरत तो हमारे लिए अच्छी साबित नहीं हुई है। मेरा बेटा इसकी वजह से बेघर हुआ है। मनहूस मारी वो लड़खड़ा कर गिरती, अगर पीछे से दो मजबूत हाथों ने उसको थाम कर अपने साथ न लगाया होता। वो अभी तक यकटक अपने सास को देख रही थी, जो अपनी छोटी बहू की बलाएं ले रही थी। एक तो वो दूर खड़ी थी, दूसरा पिलर की ओट में थी। डैन उसके कान के पास झुका। अगर तुम चाहो तो हम किसी डॉक्टर से मिल लेते हैं, वो फूली सांस के साथ बोली। क्यों? तुम मम्मी की बात पर यूँ इस कदर परेशान जो हो गई हो। मैं तो यही कहूँगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 साल तो नॉर्मल चीज़ है। वो उसकी बाहों में घूमी और हाथ उठाते हुए उसको मज़ीद बोलने से रोका। डैन, मैं इसलिए नहीं परेशान हूँ कि मेरे बच्चे नहीं हैं, बल्कि मैं तुम्हारी सो कॉल्ड माँ की मक्कारी और दोगलापन महसूस करके सदमे का शिकार हुई हूँ। डैन के माथे पर शिकनों का जाल देखकर उसने सख्ती से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी माँ की शान में गुस्ताखी पसंद नहीं है, मगर मेरी भी ऐसी घटिया आदत नहीं है कि बिला वजह किसी के खिलाफ जहर उगलूँ। इसलिए मेहरबानी करके मेरी पूरी बात सुन लो। जब मैं इस घर में आई थी तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक ही बात की थी कि मैं बच्चों के चक्कर में ना पड़ जाऊं, क्योंकि उनके ख्याल में तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। न सिर्फ मुझे दिन रात पक्का किया कि फैमिली ना बनाऊं, बल्कि खुद मुझे परहेजी दवाएं ला कर दी। मैं पागल आंखें बंद करके इस औरत की बात मान गई कि चलो सौतेली सही, माँ तो है। सारा, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। मम्मी ऐसा क्यों चाहेंगी? सारा ने जैसे सर पीट लिया। डैन, खुदा के लिए आप कब हकीकत को मानेंगे? उसने डैन का हाथ पकड़ा और उसके एहतजाज के बावजूद उसको खींचती हुई बाहर ले आई। आप लालच और हवस में इस कदर अंधी हो चुकी हैं कि आपको इंसानियत याद ही नहीं है। मैं आपकी बातों से समझ गई हूँ। आप कभी चाहती नहीं थी कि डैन और मेरे बच्चे हों। मैं चाहती हूँ कि आज आप सबके सामने इस बात का एतराफ़ करें। मुझे तो अब तक परहेज़ के सबक देती आई हैं, और आज 10 दिन नहीं हुए अपने बेटे की शादी को, और आप अपनी दादी बनने की शदीद तरीन ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। किस कदर? डैन ने उसको बात मुकम्मल करने से रोक दिया। सारा, पागल तो नहीं हो गई हो? मम्मी के साथ इतनी बदतमीज़ी के साथ बात कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसे बेहूदगी की इजाज़त नहीं दे सकता। फ़ौरन माफ़ी मांगो। अगर किसी की माफ़ी बनती है तो इनकी, मेरी नहीं। देखा, मैं कहती थी ना, मेरे अच्छे भले हंसते बसते घर में दरारें डालने वाली कोई और नहीं, यही औरत है। देख लो, अब ये खुलकर तुम सबके सामने आ गई। दानियाल, इसको इस घर से चलता करो। अब इस छत के नीचे या ये रहेगी या मैं। तो फिर अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, सारा ने मजबूत लबो लहजे में कहा, और डैन का अपने बाजू पर रखा हाथ झटक कर अंदर की जानिब बढ़ने से पहले मज़ीद बोली। वैसे आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपको मज़ीद प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। मुझे वैसे भी अब डैन के साथ बच्चे पैदा करने का कोई शौक़ नहीं रहा है। डैनियल हैरत की इंतहा पर खड़ा बीवी की शक्ल देख रहा था, जो आज बोली तो सारी हदें पार करके बोल रही थी।
नादिया डैन को जताने की खातिर चमक कर बोली। मैं जानती थी तुम इसके काले रंग की वजह से अंदर ही अंदर इसको ना पसंद करती हो ना हो अय्यूब को यही रंग दिखाकर पटाया होगा। मैं लानत भेजती हूँ आपके अय्यूब पर और उसको पटाने पर। जो कुछ उसकी नज़रों के सामने मेरे साथ होता है और जो हो रहा है, मुझे इसीलिए डैन के बच्चे पैदा नहीं करने, क्योंकि आज ये बीवी के लिए अपनी दोगली माँ के आगे नहीं बोल सकता तो कल को औलाद के लिए क्या बोलेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गई हूँ, मगर मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी औलाद इस सब से गुजरे। इसलिए खुश हो जाएं, इसकी सारी दौलत आपकी हो गई। हाँ, अगर इसकी वाकई दूसरी शादी करवाना चाहती हैं तो बिस्मिल्लाह करें, मगर हम सब जानते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। तेज़ तेज़ चलती वहाँ से हट गई। पीछे नादिया की हाय हाय सुनने को मिली। यकीनन उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और डैन सब भूलकर वहाँ की तरफ मतवज्जा हो गया। अपने कमरे में बंद होकर वो यहाँ से वहाँ चक्कर काट काट कर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश में लग गई। गुस्सा कम हुआ तो दुख उभर कर ऊपर आया। क्या रिश्ते ऐसे होते हैं, खून चूसने वाले, एतबार तोड़ने वाले, खुदगर्ज, बेमरौवत, जालिम। 3 घंटों के बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। डैन कमरे में आया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। डैन की नज़रों में अजनबियत देखकर सारा की हिम्मत जवाब देने लगी। ये सब ड्रामा जो तुमने किया है, इसके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता था। मम्मी का बीपी शूट कर गया है, वो चाहती हैं कि तुम इस घर से चले जाओ। सारा मुंह खोले खड़ी डैन की शक्ल देख रही थी, जो माथे को मसलते हुए कह रहा था, तुम तैयार हो जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। सारा का जी चाहा कोई चीज़ उठाकर सामने खड़े शख्स के सर पर दे मारे। पिछले 1 दिन से वो मुसलसल अपनी माँ के साथ था। डॉक्टर आ रहा था, जा रहा था। डैन माँ की टांगें दबा रहा था, सर दबा रहा था, अपने हाथों से उनको सूप पिला रहा था, बच्चों की तरह पुचकार कर लाड उठा रहा था। वो ठहरी हुई आवाज़ में बोली, डैन, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। डैन ने उसको सर्द निगाहों की जद में लिया। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है, जाहिल औरतों की तरह मेरी माँ के साथ ज़बान दराजी की है। जब तक तुम यहाँ मौजूद हो वो दवा खाने से इनकारी हैं। तुम्हारा क्या चला जाएगा अगर तुम चंद दिन के लिए अपने घर चली जाओ। अपने घर डैन, अपने घर चली जाओ। ज़रा ये भी बता दे मेरा घर है कौन सा? ये जहाँ मैं मौजूद हूँ, या मेरे वालदैन का घर मेरा घर है? मुझे तुम्हारी यही आदत बुरी लगती है, जो तुम सूरत हाल को समझने के बजाय अपनी ज़िद और अना का मसला बना लेती हो। अगर तुम कुछ दिन के लिए मंदिर से हट जाओ, मम्मी ठीक हो जाएंगी। मैं उनको मनाकर तुम्हें वापस बुला लूँगा। हमेशा के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ। तुम कैसी बीवी हो जो मुश्किल वक्त में शौहर की मदद नहीं कर सकती। मेरा कार्ड ले जाओ, शॉपिंग करना, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चली जाना। इस घर में बंद रहकर बोर हो चुकी होगी। सारा को लगा अगर वो उसके सीने में छुरी घोंपता तो इतना दर्द ना होता जितना उसके अल्फाज सुनकर हो रहा था। वो उसके सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए मज़ीद कुछ कहे बगैर अलमारी के निचले खाने से छोटा केस निकाला। अलमारी खोलकर अपने 3-4 सूट रखे, बाकी ज़रूरत की चीज़ें रखी। केस को बंद करने के बाद घर वाले स्लीपर उतार कर दूसरे जूते पहने। डैन के कमरे में मौजूदगी से वो समझी शायद उसको जाने का बोल कर पछता रहा है, शायद रोक लेगा, मगर उसकी उम्मीद पर पानी उस वक्त पड़ा जब कमरे में डैन की आवाज़ उभरी। हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप अगर घर जाने से पहले मम्मी को देख जाते। जी, अभी तो सो गई हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो फ़ोन बंद करके जेब में रखने के बाद सारा की जानिब एक नज़र तक डाले बगैर कमरे से निकल रहा था। जब सारा ने रोका, मैं यहाँ से तुम्हारे कहने पर जा रही हूँ, मगर इतना जान लो मैं वापस तुम्हारे कहने पर भी नहीं आऊँगी। एक आखिरी दफ़ा मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हारे लिए ज़रा सी भी अहमियत रखती हूँ तो मुझे मत जाने दो, और अगर मेरा जाना ही ज़रूरी है तो डैनियल मुराद मेरे पीछे मत आना, क्योंकि मैंने पूरी नेक नियति से तुम्हारी बीवी की हैसियत से तुम्हारा घर बार संभाला, तुम्हारी माँ बहन भाइयों की खिदमत की। मुझे यहाँ से जाकर कोई पछतावा नहीं होगा, और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी इस घर में वापस आऊँगी। मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तुम सबके सामने इस बात का एतराफ़ कर चुकी हो कि तुम मेरे साथ फैमिली बनाने तक की रवादार नहीं हो, तो हमारे दरमियान बच्चा क्या है? मेरी माँ तुम्हारी वजह से बीमार है, मेरा भाई तुम्हारी वजह से घर से निकाला गया है। मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और तुमने सबके सामने मुझे ही 2 कौड़ी का कर दिया। मेरे ख्याल में हम दोनों को सोचने के लिए वक्त चाहिए।
اپنی بات پوری کر کے وہ چلا گیا۔ تو تمہاری زندگی میں میری یہ جگہ ہے، تمہاری نظر میں میری یہ اوقات ہے۔ درد بہت زیادہ تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھول کر لیا، ایک ہاتھ میں اپنا ہینڈ بیگ پکڑا، دوسرے میں ہینڈ کیری کا ہینڈل، اور کمرے سے نکل آئی۔ کچن سے آئمہ اور ڈین کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مخالف سمت میں چلتے ہوئے گھر سے باہر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا گاڑی کو آگ لگا دے۔ شام کا وقت ہونے کے باوجود اس نے نوکروں سے اپنے آنسو چھپانے کی نیت سے بیگ میں سے کالے شیشے نکال کر آنکھوں پر رکھے۔ اپنے گھر چلی جاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے چلی جانا۔ یعنی نہ یہ گھر میرا ہے، نہ تم میری فیملی ہو۔ تم نے مجھے چاکلیٹ پوڈنگ کھلوانے لے کر جانا تھا، تمہارے لیے سارا اہم ہوتی تو اس کے ساتھ بنائے گئے پروگرام اہم ہوتے۔ ایک ٹیشو پیپر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اٹھاؤ، استعمال کرو اور پھینک دو۔ مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ ڈرائیور کو حیران کھڑا چھوڑ کر وہ گیٹ پار کر گئی، غصے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتی۔ وہ کب سڑک تک پہنچی احساس ہی نہ ہوا۔ جس دن سے شادی ہوئی تھی آج پہلی دفعہ یوں خود سے لوکل سفر کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کا شکار اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ شادی سے پہلے وہ اکیلے ہی پہلے کالج پھر یونیورسٹی، اس کے بعد نوکری پر جایا کرتی تھی۔ رکشے کو ہاتھ دے کر روکا، مطلوبہ پتہ بتایا، پہلے اپنا چھوٹا سا ہینڈ کیری رکشے میں رکھا، پھر خود بھی اندر بیٹھ گئی۔ رکشے کے آگے بڑھنے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پیچھے ضرور دیکھا تھا کہ شاید وہ آیا ہو، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ 15 منٹ بعد رکشہ رکا۔ اس نے پیسے دیے اور اپنا سامان تھامے رکشے سے نکل کر امی کے کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ سامنے ابو صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے سے کچن سے امی کی آواز آ رہی تھی، امارا جب اپنی چچی کو ساگ دیاؤ ورنہ شکوہ کریں گی۔ جی امی۔ امارا اپنے کمرے سے نکلی، سامنے سارا کو دیکھ کر خوشی سے چیخ مار دی، ارے آپ ہی آئی ہیں؟ واہ، اتنی خاموشی سے کیوں کھڑی ہیں؟ ابو جی بھی متوجہ ہو گئے۔ امی بھی کچن سے نکل آئیں۔ اس نے چہرے پر بشاشت بھرتے ہوئے کہا، جیسے آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری بجائے کوئی چور بھی اندر آ جاتا، آپ کو کوئی خبر نہیں ہونی تھی۔ ابو اس کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائے، کیسی ہو؟ بالکل فٹ فاٹ۔ سر جی آپ اپنی سنائیں۔ اللہ کا کرم ہے، ڈرائیور باہر ہی ہے، اس کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولو۔ میرے ابا کو بھی عادت ہے کہ بیٹی ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی ہے۔ داماد بہت امیر جو ہوا خود نہیں آ سکتا۔ ڈین تم چھوڑ دیے جانے کے ہی قابل تھے۔ نہیں، وہ آج گھر پر نہیں تھا، میرا آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا، اسی لیے خود ہی آ گئی ہوں۔ واہ جی، اکیلی آئی ہو؟ ہاں، تو میں کوئی بچی تھوڑی ہوں۔ اب اس کے انداز پر ہنس دیے۔ امی چولہے کے سامنے سے اٹھ کر آنے کی وجہ سے گرم ہو رہی تھی۔ سارا نے ان کو اپنی باہوں میں بھینچ کر آنکھیں بند کی، مگر زیادہ دیر اس طرح نہ کھڑی رہ سکی۔ امی کو آتے ہی شک ہو جاتا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ خوشبو بتا رہی ہے ساگ بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ کچن میں داخل ہوئی اور سامنے نظر پڑتے ہی خوشی سے چلائی، اف، 7 باجرے کی روٹی! میں کتنے ٹائم پہ آئی ہوں۔ ہاں، امارا نے ضد کر کے بنوائی ہے، حالانکہ میں منع کر رہی تھی، سب ناشتے میں کھا لینا، رات کو ہضم نہ ہوئی تو۔ ارے امی، برگر پیزے ہضم ہو جاتے، یہ تو پھر صحت مند غذا ہے۔ تو اور کیا، میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ نئے دور کے نئے رواج ہیں، آ جاؤ ادھر ہی بیٹھ جاؤ، میں روٹی اتارتی ہوں، گرم گرم کھا لو۔ دانیال کا کیا حال ہے؟ وہ سائڈ پر رکھی پیڑھی پکڑ کر امی کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھتے ہوئے بولی، وہ ٹھیک ہے، ہمیشہ کی طرح مصروف تھے۔ بیچارہ بچہ بہت کام کرتا ہے۔ امی کے کہنے پر وہ بشاشت سے بولی، ایسا کوئی بیچارہ نہیں ہے، آپ میری روٹی پر مکھن رکھے۔ امی نے اس کے انداز پر ہنستے ہوئے اس کی روٹی پر پڑے ساگ کے اوپر ہاتھ بھر کر مکھن رکھا۔ ساتھ کیا پیو گی؟ پانی یا دودھ نکال دو؟ امارا کے پوچھنے پر امی نے کہا، مجھے گلاس دو، یہاں سے گرم گرم دودھ دیتی ہوں، ساگ کے ساتھ پانی کیوں پیے؟ سارا نے پہلا نوالا منہ میں رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہائے ماں، بندہ آپ کے ہاتھ کا ساگ کھا کر اپنے سارے غم بھول جائے۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے تمہیں کبھی کوئی غم آئے۔ ماں، محبت نے غم نہیں روگ دے دیے ہیں، عمر بھر نہ ختم ہونے والے روگ، دعائیں مستجاب نہیں ہوئی ہیں۔ تمہاری ساس کا کیا حال ہے؟ بہت خوش و خرم ہوگی، سارے مرض دور ہو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آئمہ کو ہی ساتھ لے آتی، اکیلی کیوں آئی؟
باہر تو اندھیرا ہو گیا ہوگا، سردیوں میں شام جلد اتر آتی ہے۔ میں تو رہنے کے لیے آئی ہوں، آئمہ نے کالج جانا ہوتا ہے۔ امی کے ساتھ ساتھ امارا نے بھی خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا۔ امی کے لہجے میں کھوج تھی۔ واہ جی، آج کیسے دل کر آیا، ورنہ تو ہزار بہانے بنا کر ٹال دیتی ہو۔ ایک جیسی روٹین سے اکتا گئی تھی۔ ویسے بھی دین پشاور سے باہر گیا ہوا ہے، میں نے سوچا موقع ملا ہے آپ کے ساتھ کچھ دن گزار لیتی ہوں۔ پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ امارا، روٹی کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی بہن کے لیے بستر لگا دو۔ رات گئے جب دونوں بہنیں اکیلے ہوئیں، اپنے بستر پر لیٹے سارا نے کہا، امارا، تھوڑی سی کھڑکی تو کھول دو، آپ ہی اتنی ٹھنڈ ہے۔ پلیز، آسمان نظر نہیں آ رہا۔ آپ ہی کھڑکی میں کھول دیتی ہوں مگر فائدہ کوئی نہیں ہے، آسمان کے بجائے تمہیں ہمسایوں کی دیوار نظر آنی ہے۔ اچھا، پھر رہنے دو۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اندھیرے کمرے میں امارا کی آواز ابھری، آپ ہی؟ ہاں، تم شادی کے بعد پہلی دفعہ رات رہ رہی ہو؟ سارا کے گلے میں گولا پھنس گیا، جواب ہی نہ دیا گیا۔ کافی دیر بعد خود کو بولنے کے قابل سمجھا تو بولی، ماری؟ جی؟ کیا میں تمہارے بازو پر سر رکھ لوں؟ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ امارا انکار نہ کر سکی، مگر بہن کا رویہ اور سوال دونوں عجیب بھی لگے۔ امارا اس کے قریب ہوئی، سارا نے اس کے بازو پر سر رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب امارا کو شک ہوا کہ سارا رو رہی ہے۔ تصدیق کے لیے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر سارا کے مخالف سمت ہوئے، چہرے پر لگایا، اگلے پل حیرت سے دریافت کیا، آپ ہی تم رو کیوں رہی ہو؟ پچھلے کچھ دنوں سے نیند پوری نہیں ہوئی، بس تھکاوٹ کی وجہ سے آنسو نکل آئے ہیں۔ آپ ہی کچھ ہوا ہے کیا؟ امارا، میں نے ڈینیل کو چھوڑ دیا ہے۔ امارا کو لگا شاید اس کی سماعت میں نقص آیا ہے۔ کیا کہا؟ میں نے کہا میں سارا اقبال، دانیال مراد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں۔ امارا نے بہن کا کندھا پکڑا، اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ایسے کیسے؟ یوں اچانک اتنا بھیانک مذاق؟ اول تو میں آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ اور ڈینیل بھائی الگ نہیں ہو سکتے۔ مطلب کیا یار، کچھ بھی؟ اس نے مجھے کہا کچھ دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا اگر مجھے یوں بھیجو کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اس کو میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، میں اس کو چھوڑ آئی ہوں۔ امارا اپنی جگہ سے اٹھی اور میٹرس کے ساتھ فرش پر رکھا لیمپ آن کیا۔ آپ ہی تو میرا ہارٹ فیل کرو گی، پلیز کہہ دو پرینک ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 4 قیمتی سال اس کے لیے ضائع کیے، جس کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے آرام سے اس نے کہہ دیا چلی جاؤ۔ مجھے اپنے پر غصہ آ رہا ہے۔ میں نے اپنا سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر کام اس کی روٹین کے مطابق ڈھال لیا، حالانکہ وہ پہلے دن سے موڈ ہی رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، وہ ہمیشہ آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتے، آپ ہی ہمارے خرچ وہ اٹھاتے۔ ہاں، اس گھر سے وہ نوکرانی جو لے کر گیا ہوا تھا، اس نوکرانی کی خدمت کا صلہ اس کے ماں باپ کی مالی مدد کر کے پورا کرتا رہا ہے۔ آپ ایک دم سے اتنی بدظن کیسے ہو گئی؟ آخر آپ کی لڑائی ہوئی کس بات پر ہے؟ سارا نے ایوب والی بات مختصر سی بیان کر دی۔ اس کی ماں اپنے رشتہ داروں کے سامنے مجھے بوڑھی بول کر ذلیل کرتی رہی، پر میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی۔ وہ میری ذات سے اتنے جھوٹ منسلک کر رہی ہیں۔ میں نے ہر بات پر صبر کیا، کبھی مڑ کر جواب نہیں دیا۔ آج میں نے جواب دے دیا، اور جانتی ہو، اس نے پھر سے جھوٹ بولا کہ تم اندر ہی اندر ڈینیل کو ناپسند کرتی ہو، اسی لیے اس کا بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی ہو۔ سارا کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور ہمارا ششتر سی بیٹھی اس کو سن رہی تھی۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ امارا، کاش تم وہاں ہوتی۔ ڈین کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ اس عورت کے الفاظ کو حقیقت مان گیا تھا۔ میں نے جو کہا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، میری بات پر یقین ہی نہیں۔ اور ایک میں پاگل ہوں، 4 سال میں ایک رات اپنی ماں کے گھر نہیں رکی کہ رات کو آفس سے واپس آئے گا تو اس کے کپڑے کون نکال کر دے گا، اس کا دودھ کون گرم کرے گا؟ جانتی ہو، سردی ہو یا گرمی وہ دودھ گرم ہی پیتا ہے۔ آنسوؤں کو اسکارف میں جذب کرتے ہوئے وہ بولی، ہم عورتیں انتہائی فارغ ترین مخلوق ہیں، مرد اس دنیا میں ہمارا نہیں ہوتا، اور ہم اس کے ساتھ جنت تک کے خواب بھی سجا لیتی ہیں۔ مرد کو اس کے اصل میں دیکھنے کے بجائے اندھی بہری بن کر اس کو اپنے خوابوں اور دل کے آئینے میں بالکل ویسا دیکھتی ہیں
जैसा हम उसको देखना चाहती हैं। उसकी हर खामी पर खुद ही पर्दा डालकर अपने आप को बहला लेती हैं। मगर वो अच्छा होता तो मेरा दिल न तोड़ता। आप रोना तो बंद करें ना। आपकी लड़ाई हुई है, हर घर में लड़ाइयाँ होती है, फिर सुलह भी हो जाती है। देख लीजिएगा, अभी डैनियल भाई का फ़ोन आ जाएगा, वो आपको मना लेंगे। मुझे इस वक्त उस आदमी से शदीद नफ़रत महसूस हो रही है। उसके लिए बेहतर यही है कि वो मुझसे दूर ही रहे, क्योंकि मैं तलाक ले रही हूँ। आप भी इतनी जज्बाती मत हो। मैं जज्बाती हरगिज़ नहीं हूँ। हाँ, अब से हकीकत पसंद बनना चाहती हूँ। माजरत, मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। बत्ती बंद कर दो, मैं सोना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह नौकरी के लिए अप्लाई करना है। अम्मी अबू से क्या कहना है? उनको भी हकीकत ही बतानी है। आपा, उनको बहुत दुख होगा। जो दुख नसीब में हो उनसे भागा नहीं जा सकता। वक्त मेरा ज़ाया हुआ है, मोहब्बत मेरी नाकाम हुई है। मुझसे ज़्यादा दुख किसका होगा? और अगर मैं सहन लूँगी तो अम्मी अबू भी समझौता कर ही लेंगे। तुम अपना बाजू खींच लो, तुम्हारा बाजू बहुत पतला है। मुझे बाजू के बगैर सोने की आदत डालनी है। टाइम क्या हुआ है? अमारा ने अपने फ़ोन की स्क्रीन को जलाकर वक्त देखा। 1:45 हो गए। आज से वो कमरे में अकेला सोएगा। अच्छा है, अपने किए की सज़ा काटे। ना आता कमरे में, पूरा महीना माँ के साथ रहता, मत मुझसे बात करता, मगर घर से जाने को तो मत कहता। क्या वो मेरा घर नहीं था? कह रहा था तुम्हारी वजह से मेरी माँ बीमार हुई है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को घर से निकाला है। अब तो उसकी माँ ठीक हो गई होगी, बेकसूर भाई भी वापस आ गया होगा। सिर्फ मेरे वहाँ होने से ही सबको मसला था। अमारा ने उसके आंसू साफ किए। थोड़ी देर बाद सरगोशी में बोली, बैग में मेरा फ़ोन रखा है, ज़रा देखो तो क्या उसका कोई मैसेज आया है? अमारा ने जताया। कुछ घंटे तो गुजर नहीं रहे हैं और दावे तलाक लेने के कर रही हैं। सच को मानने में कुछ दिन तो लगेंगे ना, उसके बाद तुम खुद देख लेना, मैं उसका जिक्र तक नहीं करूँगी। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, आप दोनों का साथ सदा सलामत रखे। क्या उसका मैसेज आया है? नहीं। मूवी देखेंगी? मैं आउटलैंडर्स देख रही हूँ, अगर चाहो तो वो देख लेते हैं। वो प्राइम वीडियो पर आता है, वो मेरे पास नहीं है। मेरे अकाउंट से लॉगिन कर लो। अमारा ने अपने मैकबुक पर प्राइम वीडियो का ऐप खोलकर लॉगिन का ऑप्शन दबाया। ईमेल क्या है? वही जो मेरा ईमेल है। अमारा ने जल्दी से टाइप इन किया, फिर पूछा, पासवर्ड क्या है? तुमसे नहीं लिखा जाएगा, मैं लिख देती हूँ। ऐसा भी क्या है जो मुझसे नहीं लिखा जाएगा? जल्दी बताएं। फिर ना कहना कि वार्निंग नहीं दी थी। लिखो। पासवर्ड में ऐसा क्या होना है जिसकी वार्निंग देनी पड़े? लिखो। बोले, आई लव डैनियल मुराद @ ही डजंट बिलीव मी। अमारा का मुंह खुला रह गया। ये आपका पासवर्ड है? हाँ। अमारा की हंसी छूट गई। क्या डैन भाई ये बात जानते हैं कि मुझे उससे प्यार है? नहीं। क्या आपने उनके पासवर्ड में क्या लिखा हुआ है? शायद जानता हो, मगर क्या फ़ायदा, अब बदल दूंगी। बल्कि दो, अभी बदल देती हूँ। वो उठकर बैठी और अमारा की गोद से मैकबुक लेकर अपने सामने रखा और पासवर्ड बदलने लगी। हासिल वफ़ा कुछ नहीं, @ बेवफ़ा डैनियल मुराद। अपने काम हो जाने के बाद उसने मैकबुक वापस अमारा के सामने कर दिया, जिसको शरारत सूझी। क्या आपके सोशल अकाउंट्स के पासवर्ड भी ऐसे ही मोहब्बत भरे हैं? सारा ने नज़र चुराते हुए मध्यम आवाज़ में कहा। अभी नींद आ रही है, कल सुबह सबसे पहले सारे पासवर्ड्स बदलूंगी। मुझे बताए ना, फेसबुक का पासवर्ड क्या है? तो मजाक उड़ाओगी? बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ बताए ना। माई ब्लैक ब्यूटी @डैनी। अमारा ने बमुश्किल अपने कहे का गला घोंटते हुए अगला मुतालबा किया। इंस्टाग्राम पर क्या लिखा है? सारा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और बोली, फॉर एवर योर्स @माई हार्ट डैन। फिर खुद ही मज़ीद बता। मेरे बैंक अकाउंट का पास है। माई डाक खान सुपर कूल। अमारा अपने पेट पकड़कर दोहरी होते हुए बोली, एक नेटफ्लिक्स बचा है, उसका भी बता दें। सारा नरमी से बोली, उसका छोटा सा है, फिर भी बता दें। डैन XXX। सारा के चेहरे की मुस्कुराहट संजीदगी में तब्दील होती देखकर अमारा ने आउटलैंडर्स की पहली किस्त लगा दी, जिसे देखने के दौरान ही सारा सो गई। अमारा ने मैकबुक वहीं बंद करके लैंप को बुझाया और खुद भी लेट गई। दिमाग में सारा की बातें घूम रही थी। हाँ जी, तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल।
آگے کے ایپیسوڈ کے ساتھ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔